are now on lesson 2 for module 4, all about optics. So when we say kanang optics class, this is a branch in physics that studies light and its properties. So basically nag-study na siya about light and its properties. So usa na siya sa branch of physics. So ato ibutan diri iyaha main branch kay ang light. So ang light kanang exist na siya in kanang kuan two different forms. Di ba marag nakabati man siguro maaning kanang duality sa light. So di ba duha ya form? Ta ba may idea? Okay. So duha siya. It it could be a kanang particle and a wave. So light can be a particle and a wave. So naay kanang scientist nga mi-joke pod nga ang light kanang particle siya sa MWF, then wave siya sa TTH, then pagka Sunday kay murag kanang ihap Hawaii because this kanang kuan theory, although na prove siya, but still remains a mystery. So daghan patag i-discover niini. So gitawag siya particle since sa ka scientist adto may claim nga ang light is consist of small packets of kanang charged particles known as quanta. So quanta, and then later gitawag ni siya og photons. So since na siya na-possess ni siya og charge, so therefore um mo kuan ni siya, mo emit ni siya og kanang electric field and magnetic field. That's why sa second nga kanang sa second nga characteristic sa light, gi-considered ni siya as a wave since nagpossess siya og duha ka elements, electric field and magnetic field. So di ba naka-discuss na ta, I mean na-cover ni siya sa discussion sa kato ako ang video nga ako gihatag sa inyo atong about wave. So light is also part of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic wave. So parte siya sa electromagnetic spectrum katong consist siya from gamma, then visible light until the kanang longest wavelength, that is the radio wave. So the light travels at a faster speed. Baling paspasa kaya pag travel ani nga kani siya nga kanang particle na wave. So ang iyahang velocity is equals to 2.998 something times 10 to the power of 8 meter per second, or ang pinaka common gigamit sa books kay 3 times 10 to the power of 8 meter per second. So this is the speed of light nga ilahang na-discovered na vacuum. So meaning walay matter. Okay. So ang discussion bud ani sa atong light, okay, or the discussion for this optics, ato na siya i-extend into several topics. The first one is about reflection of light. Okay, since ato man gi kuan, ato gi studyhan ang kanang behavior sa light. So ang light maga-reflect na siya kung makasugat na siya og kanang object. So we have here reflection of light. So mana siya to ang first nga concept sa light. Then ang ato reflection, basically if we have an object, so if natay object diri if we have an object here, okay, kani siya color blue. Now if naay light nga mo kanang kuan nga mo banding sa iya, or naay light nga mo sud sa iya, let's say this is the ray of the light,
and the angle between this ray and the line normal to our object. So mo man ni ang normal. This is the normal line. Ang angle between them mo na siya gitawag nga kanang the angle of incidence. This is theta I. Of course, ang iyahang reflection is kanang kuan siya, same siya. So this is the angle of reflection. So nagyapon na siya theta ara. So this is the angle of reflection, theta r. So by principle of reflection of light class, kung pilay angle nga iyang gi-reflect, I mean kanang pilay angle nga miigo siya sa object, equal pud sa angle nga iyang gi-reflect. So mathematically, that is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is theta I is equals to theta r. So mara niya inyuhang kanon sa reflection of light. That is same ra ang angle sa incident and the angle of kanang reflection. So ang kanipong reflection of light class mag-vary pud ni siya depende sa type of surface nga naa ang atong object. So naman tay duha ka klase sa reflection. The first one is we have regular reflection. So kaning regular reflection may exist ni siya. Ang pinaka best nga example niini is ang plane mirrors. Let's say mo na ato ang plane mirror kana siya. So kaning red nga kung gi-shadean. So if we have an incident light, so iyahang angle with respect to the normal is equal with the reflection. Yan na po another light, equal po siya. So naay perfect fashion nga nahitabo for irregular reflection. However, for the second type, natay gitawag nga diffuse reflection. Okay, for a diffuse reflection. So kaning diffuse reflection, do you have any idea on sa nga mga objects? Unsa makani nga mga objects? Kay di ba sa regular reflection kay how example is mga smooth surface such as plane mirrors. So mga kana siya mga smooth surface. So unsa ka class? Unsa kay possible nga object ang naa sa diffuse reflection? Na may idea? Okay, mga rough nga mga surfaces. So kung naatay rough nga surfaces, so daghay mga kanang contours. So since by definition sa atong angle of incidence and angle of reflection, dapat normal siya sa surface. So since for a rough surface, nagkalaylay ang angle sa iyahang normal plane. So therefore, what happens to our angle of incidence and the reflection, magbanding-banding siya at different directions. So mana siya diri, banding adto, then diri mga adto, then diri mga adto. So kung as you notice, katag kayo ang kanang forma sa line of incidence and line of reflection. So this is for rough surface. Okay, so mo na siya ang first nga concept for the behavior of light. The second one is mag-discuss po ta about mirrors. So ato na siya expand later on kaning discussion nato sa mirrors. So mirrors, of course, familiar mo ani kay permitted nato gamiton in our everyday life. Mirrors. Then kaning mirrors gi-divide po ni siya into kanang two parts.
The first one is ang ato ang common nga gigamit kani ato ang plane mirrors. So kana inyon sa amin nga magpahinapay mo so mana siya plane mirrors na siya. Plane mirrors, and then ang second one is curved mirrors. So unsa may example sa mga curved mirrors? Like our concave and convex mirror. So mura siya nagbawg. Okay, so ang best nga example sa mga curved mirrors kanang naa sa mall, sa pharmacy. So kung nakita mo na mura dog sa amin nga bisag layo ka, maabtan gyapon, makitaan gyapon ka. Kay for a plane mirrors, na certain angle nga um, certain angle nga makuha ka sa mirror, whereas sa curved mirrors kay bisag layo ka makaptured gihapon ka because of its curvature. Then next is behavior pod sa light. Mag-discuss po ta about since naman tayo reflection, so napod tayo gitawag nga refraction of light. Refraction of light. So class, kung ang reflection kay mo bounce back ang kanang light, unsa man ning refraction of light class? Unsa man? Okay, so refraction, the light will bend. So bending of light. So asa man siya may tabo? Mo occur ang refraction of light kung mo pass through siya from one medium to another. So sa mga medium like air, solid, liquid, man siya mga types of medium nga masugatan sa atong light. Of course, for solid di ay solid kay kanang upak man na siya, so therefore ang light kay dili siya maka penetrate. Then lastly is kani atong gitawag nga lenses. So nganong labot mo ni siya because dagay application ang lens. Of course kanang sa mga sana daot og mata, sa ato telescope, and so much more. So lens. Okay, so we will discuss further about mirrors, refraction of light, and ato ang mga lens. Let's start with kanang mirrors. So mag-start ta sa ato discussion first for plane mirrors. So we have here plane mirrors. So man siya ang ato ang representation sa atong plane mirrors. Usa rin ni. So plane mirror ni siya. So let's say mo na atong mirror kani ako gi-drawing diri ato sa ni erase ning kaning E. So if natay plane mirror ari, so man siya mo na to ang mirror, and then you are kanang standing in front of the mirror. Let's say ikaw ni siya. Okay, so ikaw as yourself, ikaw ang real, so therefore you are the object of the mirror. Okay, object of the mirror. And of course, kung imong tanawon sa mirror, imong ma-notice nga may project ka behind the mirror, di ba? So that projection mo siya gitawag nga virtual image nimo. Okay, virtual image. So this is the virtual image. So man ato makita sa ato ang mirror. The virtual image. Nga mura siya mo appear behind the mirror. Okay. So I think murag nanapod mo knowledge ani sa inyo high school. Nag-discuss mo ani. Okay, maya. So review na lang gini siya. So again, magmatter ang distance nimo sa mirror. Okay? Magmatter ni nga distance sa distance pod sa ato ang virtual image. So if you have a distance from the mirror that is D1, unsa kahay relationship ana sa distance sa imong virtual image nga ma-produce. And also your height.
if you have height here, that is the height of the object, and then the height pod of the virtual image, unsa kay ilahang relationship. So for plane mirrors class, do you have any idea unsay relationship nga nag-exist aning mga distances nila o ilang mga height? Unsa man kaha? Naay ko an idea? Wala. So di ba, manotice unsa man yung na una nga nakita sa kung magatubang mo sa samin. Do you think pareha mo height? Dili. Are you sure? Unya kung mura. So dili sigurado. So kung makabantay mo sa plane mirrors kung kuha na siya, given nga ang mirror kay naka-orient siya in such a way that ang imong gibarugan is normal ka sa ground, and then the mirror pod should be at right angle with respect to the ground kung asa ka nagbarog. So if that is at right angle, so we can justify, we can assume that this relationship nga kung isuwat nga tinuod gini siya. So for a plane mirror, nga ani yang orientation naka-perpendicular siya. So the distance, that is the distance of the object from the mirror is just equal to the distance of your virtual image from the mirror pod, that is di. Or sa ato diri example, that is d1 equals d2. Same na gina siya class. Next, the same with your height, that is the height of the object is still equal to the height of the image nga ma-produce. So mara na ang inyo tigaman for plane mirror. So let's say if you are 5 meters, or let's say in centimeters na lang, you are 50 centimeters away from the mirror. So imo pod makita nga 50 centimeters away pod ang virtual image nga ma-produce. Okay, so that is the mga formulas nga magamit nato sa plane mirrors. Next one is move ta sa kanang mga curved mirrors. Curved mirrors. Again, natay duha ka types niani. We have convex. So when we say convex, ang iyahang curvature kay may bold siya pa outside. So ingani siya. Mo na ang mirror kung yung nakitaan. So paana siya. For concave, may bold siya, may curve siya pa inside. So paana siya. So mora na ato ang duha ka types sa ato ang curved mirrors. So ang pagpug class, kung illustrate nila to atong mga curved mirrors, so let's say we have here a kanang convex mirror. Of course, kung naka-curve na ta class, since curve man siya, so therefore natay gitawag nga kanang focal point. So let's say this is our F. So dira nag-concentrate po ang ato ang kanang light. So that is F. So F is the distance from the mirror to the focal point. So tawag niya focal point. Focal point. The next, syempre, you are still kanang standing in front of this curved mirror. So you are the object. So ikaw ang object. So object. And then, of course, ma-project po ka behind the mirror. So, assuming mo na yung virtual image na po. The virtual image. So, VI. Again, ang distance sa object from the curved mirror, aton siya i-labeled as P. And then, ang distance nga sa virtual image from the curved mirror is Q. Okay, so by the kanang mirror equation, ang general mirror equation naman ta. General mirror equation. So our mirror equation for curved mirrors, mirror equation. So this relates our kanang three variables: the focal length, the
the object's distance from the mirror and the virtual image distance from the mirror. So are you familiar with this equation? Kaning 1 over the focal length is equals to 1 over the object's distance plus 1 over the virtual image distance. Familiar ba mo ana? Wala ni nakuan? Wala ni na-discuss sa inyo hakuan, high school or senior high? Kalimot na. Okay. So ang ikaduha na concept is of course ang mirror na po na siya ay magnification. And again ha, this is only for kanang curved mirrors kay ang plane mirrors it doesn't have a focal point. I mean, na siya focal point pero infinity. Tungod kay wala man ay curve, this is a straight line. For curved mirrors, natay focal point since namtay curve, di ba? We can model this one as a parabola. Parabola. So kung convex siya, parabola that opens to the right, kung concave, parabola opens to the left. So kung ma-review mo sa parabola, ang parabola kana siya ay focus. Okay, so ang atong mirror for curved mirrors natay gitawag nga magnification. How powerful ang ato ang curved mirror, so magnification. So ang iyahang equation is nagrelate siya sa ratio sa kanang virtual image nga ma-produce since magnification man. So una ko na to pag compare ang distance sa virtual image, that is q all over the object's distance, or equal po ni siya sa image height over the object's height. So if the magnification is greater than 1, so meaning dako ang imuhang image. If your magnification is less than 1, pasabot ana mi gamay ang image nga na-produce. However, kung imong magnification is equals to 1, unsa man na siya class, unsa may pasabot anang if m, so ato lang ito sa tong tulo ka buok nga mga conditions. If m is less than 1, so kanang small image. So if m is greater than 1, large nga image. And then if m is equal to 1, say pasabot anay class. Equal lang height. Unsam na siya nga type of mirror? Do you think curved mirror paghapon or lahi na? Okay, so mo na siya class. Ang plane mirror di ay kay what time considered nga magnification. So this is for plane mirrors. Again, ang pasabot aning negative sa ato ang formula for magnification is inverted siya. Okay, inverted. So sa kaning ato ang curved mirrors na chance nga inverted ang ato ang virtual image. Okay, so kanit siya pasabotin aning negative sign indicates that the image appears to be inverted. Okay, so mora ni siya ang inyong hinduman for mirrors. For plane mirrors, again, ang distance sa object nimo og sa imong virtual image the same as well as the height. And for curved mirrors, you need to use the mirror equation that relates the three parameters: the focal length f, p, the object's distance, q, the virtual image distance. And para imo pod i-judge kung pilay magnification sa imong curved mirrors, just take the ratio of the image distance all over the object's distance. Okay, so let's proceed some kanang problems for the mirrors. So let's start with plane mirrors. So man siya iyahang best nga application. So plane mirrors daw in a beauty parlor are arranged in such a way that they are facing each other kanang at 90 degrees. Then if you look at the mirrors, you will notice that there is a series of images formed by each mirror. So suppose that the mirrors are 2 meters apart and the beautation is 0.5 meters from one of the mirrors. Find the distances of the first two images formed by each mirror. So I think naka-experience na mo ni ani
So di ba nakasud naman mo og bisag barbershop. Okay, so kabantay mo murag kuan, murag um ang reflection ba kanang tuan na pug ka sa usa ka mirror nya kumutan na pug ngadto mura na pug kag tuan na pug kay kanang reflection ngadto pod. Okay, so nagbanding-banding na. So ato illustrate, so illustration assuming let's say man siya to illustration sa kanang mirror. So sa ka parlor, beauty parlor natay kanang mirror area. This is mirror 1, M1. Then natay mirror 2 diri. Okay, this is M2. Again, ingon diri distance nini is 2 meters, di ba? This is 2 meters. Now, ang beautician may barog siya diri So, barog siya diri So, ang iya distance, pila to distance ani niya? The distance of this one is 0.5, di ba? 0.5. Okay. So, ganyan diri, i-find daw ang distances of the first two images formed by each mirror. So, let's start with mirror 1. Okay. Let's start with the first image nga ma-produce sa kada mirror. Okay, first image. First images di ay of two mirrors. Okay. So, one is here. Then this is M1. So, tiduring this is mirror 1. And then next, this is mirror 2. Okay, so this is our beautician. Okay, with respect to mirror 1, unsa may ma-produce nga first image sa mirror 1, asa man malocate? This is 0.5 meters. So for mirror 1, asa man iya have virtual image class? Class, asa man ka class? Diba? Ni mirror 1, ingon man ta nga iyang virtual image kay locate behind this mirror. So naa siya dapit. So naa diri atong beautician nagstand behind this mirror 1 and then diba for plane mirrors ang distance sa object o sa virtual image kay the same ra. So therefore ato ni siya makuha nga this is 0.5. Okay, nakuha na to ang first image. So ato indicate this is image for mirror I1 for mirror 1. Next, unsa may distance ni ni beautician with respect to mirror 2 kay mirror 2 naman ta. This is 1.5, di ba? Okay, this is 1.5 meters with respect to mirror 2. So, ato nang gipangita ang first image nga ma-produce ni mirror 2. So, pila man kay sukod sa virtual image niya? Yung virtual image again behind this mirror 2, di ba? So, pila may distance ka ani class? Okay, 1.5. So, 1.5 meters. So, muna siya ang image 1 ni mirror 2. So, ato na nakuha ang first images for two mirrors. The second is ang second image na pod nga ilang ma-produce. So, the second images for two mirrors. Okay. Ang pasabot sa second images is ato na po ni i-considered ni sila nga mga image kani. Ato na po ni siya i-considered nga mga image as the object for mirror 2. Okay? Kaya diba bading-banding baya? Kani mo reflect na po ni nga ni mirror 2.
kani po ato ang first image nga na-generate ni mirror 2, mo na po din ato i-reflect for the mirror 1. Okay? Inga na ang pag-generate sa second image. So, kung maka-generate na po ta nga rin, same ra gihapon ang ato ang gamiton. Kung na po tayo image diri, mo na po na i-reflect ni mirror 2, then diri po sa left, mo na po na i-reflect ni mirror 1. Mao nang kung naka-arrange na siya, nakaing-ani siya class, yung makuanan nga, murag infinite mirror, infinite reflection. So, ato na ikuan ang second image, i-generate. So, again, this is our mirror 1. So, this is mirror 1. And then, this is mirror 2. So, mirror 2. Okay. So, di ba ato i-drawing sa ang kanang image 1 for mirror 1. So, kana siya. Image 1 for mirror 1. So, this is I1 M1. Okay. So, kana siya. Muna ato ang saman. Muna siya nga ato ang kanang reflect ni mirror 2. Okay. Muna siya ato i-reflect ni mirror 2. So, pila may distance ni image 1 mirror 1 with respect to mirror 2. Kani siya. Pila may distance ano niya? 2.5, di ba? So, this is 2.5 meters. So, therefore, mo reflecta, iyan ni i-reflect, okay? Iyan ni i-reflect ngadto, diri sa layo. So, na siya didapita. So, this is our second image for mirror 2. Okay? Second image for mirror 2. Nalayo kay siya. Kay mamo na ihang gikuan. So, ato i-measure diri, this is 2.5. Okay, so next is ato na pod i-reflect si kuan. Ato pod i-reflect si image 1 ni mirror 2 with respect to the mirror 1. Kay mao man na siya, di ba? Kaning green akong indicate, mo na pod na i-reflect ni mirror 1. So, ato i-drawing na siya diri somewhere here. So, this is our image 2, mirror 2. So, ang distance niya, pila may distance niya class with respect to mirror 1. Kani, pila may distance niya. Pila man siya. Based on the first drawing, kani diri, pila may distance. Okay, this is 4.5. Okay. So, therefore, kung 4.5 na siya, so, ato na siya i-reflect diri reflect na siya diri nga part mo na siya ang second image. This is the second image for mirror 1. So ato na pud ikon diri extend. So therefore ang distance ana niya with respect to mirror 1, that is 4.5 pod, 4.5 meters. So therefore naka-generate ta og duha ka kanang images for each mirrors. So we have I2 for mirror 1, I1 for mirror 2, then I2 for mirror 2, then I2 pod for mirror 2. Okay. I1 din sorry. This is I1. Okay, image 1 magyapon na siya. I1 for mirror 2. Okay. So, nakuha na niyo ang nakuha na niyo ang idea? Nakuha ra? Okay, so ang katong giingon nga kung ingani ang arrangement, actually second images pa lang niya kay since naka perpendicular og naka-parallel na siya nga mga mirrors, so kanina pong I2 M2, the second image nga na-generate ni mirror 1 mo na pud niya tong i-reflect ngadto ni mirror 2. And also this I2 mirror 2 mo na pud nato i-reflect ngadto ni mirror 1. Mao nang daghan kinig images diri diri mag-ana hantod maabot sa infinite. Mo nang kung imong kitaon mura na siya kuan kanang mura kag nga tubigid sa pinakalayo pagyud. So ingana na siya ang kanang principle sa beauty parlor, ang image makit-an pod. But however,
Sometimes ang orientation sa kanang sa barbershop pud kay ila naman ang naka-angle, so meaning kuan lang kanang di na ka makita og infinite nga images sa kanang duha ka mirrors. Okay, so anay pangutana ni? Okay, so let's proceed to the next. So nga na pag-solve niya na. So for curved mirrors. So again, for curved mirrors, kanang gamita to ang ato ang mirror equation and the magnification. So we have here an object is located daw 3 centimeters from the convex mirror. So let's say this is our convex mirror. So ang atong object daw, so let's say kani siya, this is our object. This is our curved mirror. So 3 centimeters. So this is P equals 3 cm. That is the object's distance. Then its image is formed 14 cm behind the mirror. So behind the mirror, we have its kanang kuan image distance. So kani siya, sukod ani niya is 14 cm. This is our Q. That is 14 cm. Next, what is the focal length of the mirror? So ang focal length somewhere diri So this is our F. Ato na sukdon kung pila na siyang F nato, mo na atong gipangita. The focal length of the mirror, and then ikaduha is the magnification pod. So therefore we have two requirements. So required here is, first one is the focal length, the second one is the magnification M. So solution, so for the first one, solving for F, so using the mirror equation, so we have 1 over F is equals to 1 over P plus 1 over Q. So mura siya og formula sa resistance. So therefore, ang iyahang simplification ani is PQ all over P plus Q. So this is equal to 3 cm times 14 cm all over 3 plus 14 then cm. So makancel lang cm, so therefore the final ang final nga unit for focal length is also centimeters. So we have 3 times 14 all over 17. So our focal length is approximately 2.47 centimeters. So approximately 2.47 centimeters. Okay, so that is for our focal length. The next one is ato isolve ang iya magnification. So solving for the magnification M. So by the magnification for curved mirrors, we have relationship M is equals to negative Q over P. Q here is 14 cm all over P is 3 cm. It's negative. So therefore our magnification is greater than 1. So meaning dako ang image nga na-produce nini. So we have 4.67 approximately. So we have 4.67 centimeters. Negative means that this is inverted. Inverted image ang ato ang na-produce. So again, may magnify gid siya kay nakuan man. Kanang mi dako man ay distance. Okay, so nakuha ra. Okay, so proceed ta sa next example. Ay kuha na data. So wala na lain. So nalata sa refraction of light. Okay, so ang refraction of light muna siya basic nga kanang principle. Let's say we have here kanang two media. So let's say muna yung first medium yung second. Okay, so let's say assume lang ta nga this is air
and then this is water. So basic example. So ang light mo travel ni air, mo ni iyahang ray nga ma-produce. Then once mo to na siya sa surface between air and water, so this is the water surface. So ato pud i-draw ang normal line. So instead nga mo reflect back siya, mo bend siya. Kay since ang light maka-penetrate man aning water nga medium. So therefore mo bend siya instead nga pa straight line dapat. So may bend siya due to the characteristic of water. So natay another angle na pod. So that is the angle of refraction. So this is the angle of incidence. Again, ang kada angle kay gibase siya with respect to the normal line. Again, magbase jud ka sa normal line. That is perpendicular to the surface kung asa siya may intersect. So that is the refraction of light. So from here, ato na notice nga lahi na ang angle. So, naatay kanang parameter para mag-relate aning mga angles and also their velocities because kung mo travel ang light ni air, so it has a velocity po diri. This is velocity sa air and then na po siya velocity sa water. Again, mo vary ang velocity sa light kung mo pass through na siya at different media. So, una na to nga parameters for refraction of light is the index of refraction. So, we have index of refraction. So, kani siya, this is just the ratio. So, index of refraction is denoted by n. So, n is just the ratio of the speed of light in a vacuum. So, c lang na siya over the speed of light on that medium. So, kani speed of light in a vacuum. So, unsa to value gani ha? Pila to class? Kani pod speed of light in a medium. Okay, so pila to ikuan? Pila to speed of light sa vacuum? Diba that is? Okay, or 3. So mato siya ang ato ang speed of light. So from this index of refraction, so makaibaw ta kung unsay velocity ni light at a certain medium because kaning n, actually this n is also a property of a medium. So natay table ni ani, and for air almost ang air kay equal to 1. So meaning duol-duol siya sa vacuum since ang air kay kuan man siya medyo gamay ra og kanang particles ang present. Okay, so next is sa reflection of light, ang governing principle sa mga formulas niya is kanang nagagikan aning Snell's law. Snell's law. So are you familiar with this law? Familiar man eh? Di, gihapon. So again, for Snell's law, balik gihapon ta sa kanang diagram for refraction of light. So this is our normal line. Now, di ba kaganiha, ingon ko, if we have an incident light nga mo enter sa boundary between these two kanang kuan media. So again, this is medium 1, then medium 2. Okay, so nagkalailahay na sila mga properties. So we have here our incident light. This is our theta I. And then of course, ang light kay mo bend man. So natay secondary ang angle. So this is our mo na siya atong theta 2. So this is our theta 2. And by Snell's law, since ang medium 1 ha, by incorporating the index of refraction, na siya kagulingon nga n1, man na siya iyang kagulingon nga index og n2 pod. So si Snell's law girelate ni niya ang mga
angle of incident, and the index of refraction. So mo na siya iya formula, that is n1 for medium 1, then sine of the of theta at that medium is equal to n2, then sine theta 2. So mao ra na atong gamiton nga formula if kanang pangitaonon ang mga kanang kuan index of refraction for a certain medium, then ila pong corresponding nga mga angle pod with respect to the normal line. So kailangan normal line gyud ta niini. Okay, so next is napatay ikatulo nga formula. So this is the second to the last nga formula. Natay gitawag nga real versus apparent depth. So ngano ako ning gi-introduce sa inyo because kani siya inyo gini ma-observe in real life. So di ba kung kakuan mo na glass of water, clear glass of water, then aray tubig, din na straw, di ba kung imo siya tan-awon pa side view or bisag kanang patop view, di ba mura siya mo bend, di ba mura siya dili straight line. So kakuan mo ana. Okay, unya kana pong if natay kuan mura og kanang planggana, and then naay coin dira, so mura siya og kanang mabawra, di ba mura siya mabawra, pero kung imo na siyang tugkaron bayang lawma, so medyo marabag mas kan pa siya, mas lawom pa siya compared sa imong gi-assume nga mabawra. So nga na siya due to the bending of light, so marabag illusion ba nga ilaron ta nga kanang uy mao din na iyahang kuan nya in reality di da ito. So mao na siyang uban nga mga kanang sa mga spear fishing. So kanang kuan kanang sana kanang dili mo saom. So kanang dara sa kuan, so kung mo aim ka sa imong target, dapat imo siya i-aim at different angle. Okay, imo siya incline kay since ayaw siya i-aim gyud towards the target kay mo bend pa magud na. So mao nang di ka kaigo tungod ani. So ato i-calculate diri ang relationship aning real og apparent depth. So ang ratio ana nila gigovern gyapon sa index of refraction, that is n. N is equal to the actual depth gyud, mao gini ang actual gyud all over the apparent. So kaning apparent depth mo ni ato ang nakita nga murabag giilad ta, murag illusion nga oy mura magmabaw ra, pero tinuod di ay lawom di ay siya. So again nanatay duha ka formula for the index, that is the ratio of the speed of light, and then diri apod kay the ratio of the real depth over the apparent depth. So mao ni siya inyo tigaman. So gamit gani siya. Unya nagay ito isda nga bright kay siya. So kung mo hunt siya og food, but nakalimot ko sa pangalan niya sa isda. So if let's say mo na yung prey ha, mga insect pa. Ang isda, di ba ka naman siya sa ubos. Okay. Instead nga kanang kuan, instead nga kanang mo jump siya nga paana siya, meaning naka-angle siya, instead nga mo kan siya niya na possibility nga iya ni ma-miss kay na ay bending of light. So tungod siya kuan instinct, iya gibuhat kay nga na iya style. So paduol siya at right angle siya or normal siya. So naa siya collinear siya sa iyahang prey. So mao man iya prey kaning insect. So tungod kay ingani iha kanang porma, so dali niya nga makuha tungod kay that is the actual location. Unlike kung naka-angle siya, that is not the conjugate actual location since ang light kanya nakita mo bend man, so na possibility nga yan ang ma-miss. Pero kung paingani siya,
kung collinear siya with the normal line or collinear siya with the location of its prey, so dako yung possibility nga iya gid makuha. So kalimot ko pangan sa ning isda. So iyan na siya iyan na iya style sa pag-hunt og food or sa iya prey. So iyan ni. Lastly, for refraction of light, nani sa inyohang module. So naatay uh, refraction of a prism. Specifically, kanang triangular prism kada gamit ang mga prism. So ang triangular prism gamit kani siya para makita nato ang kanang katong kuan ba ang spectrum of light, di ba, katong mga colors sa spectrum katong bibiroy GBIV. So kung nakay prism dira imo na ipa-shine sa kanang sunlight, so mag-create siya mag rainbow. So maning importante ni ang prism sa una kay mo na siya ilahing gamit as an experimental setup para ilang ma-study ang behavior sa light o mga colors nga ma-produce. So if we have a prism, a triangular prism in particular, mo na siya. So mag-vary pod, you can have an equilateral triangular prism or isosceles, scalene, whatsoever. So here, kung ato i-analyze ang bending or ang refraction of light, so let's say we have an incident light coming from the outside source, mo banding sa usa ka side sa prism. So banding siya diri Of course, mo refract siya. So if we're going to draw the normal line here, this is the perpendicular line. So mo refract siya. Instead nga mangadto siya class, instead nga pa straight line siya ngadto, diri nun siya moagi. So mo bend siya diri pag igo na pud sa second na pud nga surface, so this is another normal line ato ma-generate diri normal line. So mo bend na pud siya pagawas. So bend siya padung diri. Mo siya mogawas. So this is the kuan. Actually natay duha ka angle niini kay if we're going to extend this emerging kuan to extend again, this is the incident ray or the incident light unya mo na siya ang emerging ray of light or man siya ang migawas. So manang dahon tay colors makitaan sa prism kay magbanding-banding man siya sa sulod. So here naatay duha ka parameters para sa prism. So we have the first one is the angle of kanang refraction. So diri pod kani, this is our A, and then kani siyang angle between the emerging ray and the incident ray. So kani gi-extend ba nato, this angle here is known as the deviation angle D. So at is what A is the kanang refracting angle, and then for equilateral, so for equilateral nga triangle, the A here is equal to the interior angle. So unsay pilay interior angle sa equilateral triangle? Ang usara. Okay, so therefore ang A niya is 60 degrees. And then ang D mo na siya itong gitawag nga deviation angle. So deviation angle. So diri as a refraction of a prism, of course ang prism na po na siya index of refraction, and to quantify its index of refraction, we have here n is equal to the sine of the sum of A plus D all over 2 all over sine of A all over 2. Okay, mara na ang inyohang kantigaman. If you want to know the derivation of this, so kulang naman ko ta sa time, nanisa sa kuan sa module, pero sa module magnakato siya, pero nani siya ma-search naman siya online para ma-familiarize mo, and para pod na may idea sa kadtong problem set natoy question ngadto nga
kuan given ra si kuan. Okay, if ang given kay if n, then the angle of incidence, so that is theta I. So ang angle of incidence ani kinadiri kani, this is theta I. Kung given na si n and kanang theta I, so unsay relationship na niya, then kanang kuan, kanang pangitaonon ang angle of deviation and the refracting angle. So kung hataga na ka og index of refraction sa ato ang prism n and theta I, unsay relationship? So namatay condition ni ani, if n and theta I is given, and then ato di pangita, or at a condition that has the minimum deviation angle, asa na siya mo occur? Minimum deviation angle, meaning atong d kay naka minimum. So kung minimum siya class, actually ma-maximize nato ang refraction sa light diri sa prism. So ma-maximize nato. So dapat ang best ani is to have a minimum deviation. So in order to achieve this, you're going to use this formula. Again, not to the point nga zero ang deviation na. Still, you have the value for your deviation. Pero minimum lang. Gamit ang minimum tungod kay para ma-maximize nato ang output sa ato prism. So we have here n. Then by using Snell's law. So gamit tong Snell's law kani, that is the kanang index of air, since outside the prism is the air. So that is n1. Then the sign of incident, angle of incident, that is kan theta I, is equal to the index of our prism. So gn lang nako diri ha kay mao siya. This is equal n, then sign of kani a all over 2. So mara siya class. And here, since this is air, so gikuan diri nga for air gamay kayo. For air, closer na gina siya. Air n1 is almost closer to 1. So mao nang gi-ignore na lang na. So again, kung dili given ang mga kuan, or kung gipangita ning duha kaning refracting angle and deviation angle, you can use this formula. You can use this formula to solve for A. Now, kung nana kay A, so dali ra kay if you are given with A na, so ma-solve na nimo si D using this first equation for refraction of a prism. Apply na lang tong mga trigonometric identities, katong sum of angles. Okay, so kani ato ni i-clarify ni siya. If n and theta I are given. So again, importante man yung prism, especially sa laboratory, ilahang kuan ang behavior sa light, ito yung mga colors. Kay diri magawas ning mga color of the spectrum katong bibiroid GBIV. Okay, so walay pangutana ni. Wala na. Okay, so proceed sa next mga problems today. So let's start with the index of refraction. So here we have array of light daw travels from air to liquid at an angle of incidence. So tay kuan na atay air diri nga medium, then na atay liquid nga medium. So at an angle of incidence of 30 degrees, so be sure to write the normal line. So normal line. So na siya angle of incidence. So yung angle of incidence kay 30 degrees. So this is theta I, wherein theta I is equals to 30 degrees. Then if it is deviated by 10 degrees, so again, kung na siya i-project diri class, straight line dapat. Since may bend siya, so ang pasabutan ng deviated class is mo na siya ang difference sa actual nga bend og sa kaning straight line. So meaning mo na iyang deviation. This is 10 degrees. Of course, that is not the angle of refraction. So if we have an angle of incidence nga 30 degrees, based sa
kaning deviation angle, unsa man kahay value nini? Kani class, this theta r right here. Okay, ba mo unsay ang value diri? What would be kanang theta r diri the refraction angle. Unsa ka na may idea? So required, okay, 20 since na may deviation, di ba? So required here is the speed of light in the liquid, that is the velocity of light at the liquid VL. So theta r diri is just equal to theta I minus the angle of deviation 10 degrees. So therefore our theta refraction is 20 degrees. So to solve this, since ang speed of light man, okay, solution, since we're talking about speed of light, so gamit nato ang index of refraction. So we have our index of refraction, di ba ang sa to? N is equals to the speed of light all over the speed of the second medium, that is liquid. Okay. Now, since wala pa tay n, so ato sa isolve ang n sa atong liquid. Okay, to solve for n of the liquid, we're going to use Snell's law. Okay, si Snell's law, nadira ang relationship sa index of refraction and the angle of incidence and refraction. So that is for air, we have here n sa air, then the sine of the incidence is equals to n sa liquid times the sine of the refraction theta r. So gipangita si NL again for air, almost 1 is siya. So n sa air is almost 1, so therefore ignore na lang. So mahimo na ning NL is equals to sine of theta incidence over the sine of theta r. So substituting values, we have sine 30 degrees all over sine 20 degrees. So the index for our liquid is equal to sine 30 all over sine 20, that is 1.46, approximately 1.46. So here gipangita si VL. So naratay value ni NL ha. So solving for VL, we have VL is equals to C all over NL. So we all know that the speed of light is 3 na lang, ato lang bitan ang 3. So we have 3 times 10 to the power of 8 meter per second all over 1.46. So therefore the speed of light on this liquid medium is 3 times 10 to the power of 8 divided by 1.46. So the answer here is kuan kayo, pila may kabok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So approximately kay taas mo na 2.05 times 10 to the power of 8 meters per second. So mo na siya ato ang answer. So na ipangutana ni. Wala na ipangutana? Wala na. Okay, so proceed ta sa next kani siyang kuan na lang ta. For real and apparent. So medyo straightforward man siya kay a coin is resting on the bottom of a container filled with water, n is equals to 1.33, appears to be 12.6 meters deep. So the real depth of the coin is on sa kaha. So let's say mo na to adire. So kaning appears, so apparent, that is the apparent, di ba? So ang apparent depth niya, so apparent depth sa atong coin is equal to 12.6 meters. So kay ba mo ang index sa water is 1.33. So to solve for the real depth, so solution ato ra ikuan nga n is equals to the
the real, di ba real man to? Real over apparent. So the real depth over apparent depth. So therefore, real depth is equals to n times the apparent. So therefore, that's equal to 1.33 multiplied by the apparent 12.6 meters. So ang actual gidi ay nga galaw mon is 12.6 times 1.33. The answer here is 16.785. So man siya ang actual nga lawom. So mas lawom ba no? So manang beware jud mo 7.58 meters. So mao na siya. That is for real versus apparent depth nga problem. So medyo kung kay bawagin mo sa formula, straightforward gini siya. So proceed ta sa next. We have a refraction of a prism. So mo na to gingon dire sa problem is the minimum deviation produced by a glass prism having an angle of 60 degrees is 30 degrees. So again, kaning gipasabotan ning angle nga 60 degrees mo na siya ang ato ang refractive angle A. So given we have A is equals to 60 degrees. Pasabot po ning 60 degrees, equilateral ni siya nga triangular prism. Then ang minimum deviation daw, that is our D, is equals to 30 degrees. So if the velocity of light daw in a vacuum is 3, so standard katong C is equals to 3 times 10 to the power of 8 meters per second. Calculate daw the velocity of light in the glass or in the prism. So ang atong required diri required is the velocity of the prism. So solution, para makuha nato ang velocity sa prism, we're going to use the index of refraction, di ba? Mo-relate mo na siya sa n is equals to the speed of light over the speed of light at the prism. But since we don't have n, gamit nato tong formula for the index of refraction for prism. So again, sa to class, n is equals to, nakainundong pa mo? The ratio of sine A plus D all over 2 all over sine A over 2. Okay, so n is equals to sine 60 plus 30 all over 2 all over sine 60 all over 2. So therefore our n here is, we have sine 60 plus 30 is 90 divided by 2, so 45 all over sine 30. So the answer here is square root of 2. So our index of refraction is square root of 2. So therefore our velocity here na naman tay n, okay, na naman tay n. So therefore our VP here is equals to C all over n. So that is 3 times 10 to the power of 8 divided by square root of 2. So the answer here, so 3 times 10 to the power of 8 divided by the square root of 2. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 2.12. Migamay siya. Approximately 2.12 times 10 to the power of 8 meters per second. So that is the velocity of light nga misud na siya sa prism. Okay, so walay pangutanaan ni. So if walay pangutana, then proceed ta sa kanilang problem kaning refraction through a parallel plates. So we have here a ray of light daw from air is incident on a glass plate at 30 degrees and emerges back into the air as shown. So diri natay glass plate, so wa din siya na kuan, wa ni siya na
nahuman ako pag encode. So ato na i-drawing. Let's say natay duha ka parallel plates. Okay, natay duha ka parallel plates. And then of course glass plate na siya. So therefore natay angle of incidence diri I mean normal. So ari we have an incident light coming. So nata diri light kani so we have here at 30 degrees. So this theta here is kanang kuan 30 degrees. So theta I is equals to 30 degrees. And then next, since may bend man siya kay may enter man siya sa glass. Okay, may enter man siya sa glass, so may bend siya. Pag bend niya kanang may balik na pud siya sa air. So therefore another kanang normal line, then may balik na siya padong sa air. So dili na pa siya, ana na pud siya. Okay. So sayo na to pag solve ni iyan katong iyan on. So here we're going to solve ato sa i-label diri ang mga kuan, ang mga angles. So this is ato lang assume this is theta A, and then next we have theta B. And then finally unsa kani nga theta, kaning theta C. So here inyo makita class natay glass, so this is air atay ka ng mga mediums. This is air, this is glass nga medium, then balik na pud siya sa air. So required here is theta A, next is theta B, then next is theta C. So solution. So to solve for kanang kuan theta A, so use Snell's law. Okay, Snell's law ta naman tay n1, that is n sa air, sine ni theta I is equals to n sa glass sine theta A. Diba diri So n sa air considered as 1. Okay, ito standard. So therefore to solve for theta A, so theta A is equals to the arc sine of sine theta I all over ng. Okay? All over ng. So this is equal to the arc sine of sine of theta I there is 30 degrees all over ng here, that is 1.52, the glass plate. So 1.52. So therefore our theta A is the arc sine of sine 30 all over 1.52. So the answer here is 19.20. This is 19.20 degrees. Okay, so class, based on this geometry unsa equivalent ni theta B? Sige daw. Nana siya sa kuan sa geometry. Since naka-parallel man na siya class, unsa may relationship ni theta A o ni theta B? Ayun napansin. Diba? Mura na siya nangyana. Na-notice ninyo, this is our theta A, and then this is our theta B. So therefore, kuan sila. They are opposite angles, but they are equal. So therefore, ato ikuan nga si theta B is equals to theta A, which is still equal to 19.20 degrees. So therefore, ato na nakuha si theta B. And finally, for theta C, since may balik naman siya sa air, so solving for theta C, gamit na pud ta ni Snell's law. So by Snell's law, gikan from glass to air na pud ha. So from glass to air, so we have n glass
Sin theta b na nato gamiton is equals to n sa air then sin theta c. So since si theta c itong gipangita, so we have theta c is equals to, again, air here is 1 ha. Matagasyon nga 1 ang iyang index. So we now have theta c is equals to the arc sine of ng sine theta b. So therefore we have arc sine ng is 1.52 sine of 19.2. So here our theta c is arc sine 1.52 times the sine of 19.2. So that is 29.99 or 30. So we have here 29.99 degrees, or theta c is equals to 30 degrees. So yun pag solve kung naka 2 parallel plates siya. Okay, so walay pangutana ni. Okay, so nakuha ra.